इस विष्णु महामंत्र का भक्ति पूर्वक 108 बार जाप करने से आंतरिक शांति, आध्यात्मिक जागृति और भगवान विष्णु के दैवीय आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। Chanting this Vishnu Mahamantra 108 times with devotion is believed to bring inner peace, spiritual awakening, and divine blessings. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।